D'accord. So, sir, first I'd like to know your name and what is your profession? Je m'appelle Mustafa Mohamed Lemine Mani, je suis un certain fonctionnaire de la présidence, je suis à la retraite. So, the first question is, what do you think about this conflict in general? Moi, je veux vraiment que la paix s'installe en Palestine et que les Israéliens et les Palestiniens, comme qu'ils vivent dans un seul territoire, ils doivent vraiment continuer à faire ce qu'ils font avant. Puisque bon, vraiment il y a deux sortes de religions. Il y a la religion islamique pour les musulmans au niveau de Palestine. Il y a bon, la mosquée d'Al-Aqsa qui est entre toutes les deux. Avant, au temps du prophète, la mosquée, il y avait une moitié pour les Israéliens, il y avait une moitié pour les musulmans. Les gens avant vivaient tranquillement et sans guerre et sans rien du tout. Bon, comme que maintenant il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de choses, on a vraiment cassé les maisons des pauvres, on a commencé à les faire chasser de leurs terres, ça vraiment on n'est pas content pour nous. Et on veut que vraiment que nous, la Mauritanie, si on choisit un président qui est bien, on veut qu'il participe vraiment au niveau de la paix d'Israël et de la Palestine, qu'il relie ces deux tendances au même point d'égalité et de justice. Pensez-vous que c'est un conflit qui va exister dans l'aventure pour longtemps? C'est un conflit? Un conflit qui va exister dans l'aventure pour longtemps? Bon, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Comme que bon, le conflit, c'est depuis les années 1967 qui est venu la guerre de Jérusalem et des choses comme ça. On veut vraiment que ça se repose tranquillement maintenant, comme quand on est en 2019. Et le monde maintenant vit sur la même planète, tout le monde est connecté. Au niveau de ce monde, on veut vraiment que la paix règne. C'est ce qu'on veut. D'accord, so we have the upcoming elections in Mauritania in 5 days. I would like to talk about these elections. So who are you going to vote for? Bon, les élections, il y avait les militaires qui gardaient le pouvoir depuis 1978. Bon, maintenant, il y a une élection, on peut dire, comme que l'ex-général chef d'état-major adjoint de l'armée nationale, c'est un homme pieux bien reconnu en Mauritanie, et certainement qu'il a beaucoup de ces gens qui souhaitent qu'il parte au pouvoir. On veut vraiment le soutenir s'il est au pouvoir. Il s'appelle Mohamed Ghazouani, c'est un homme tranquille et il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. En soi disant qu'il y a des gens, des braves gens. Il y avait Boubacar, c'est un ancien Premier ministre, il était ministre partout. Il était à la présidence, il connaît la hiérarchie, il connaît tous les problèmes. Il y avait Mouloud, c'est un professeur qui n'était jamais professeur, jamais ministre, jamais candidat. Il y avait Biram qui était là pour les droits de l'homme, et ainsi de suite. Bon, ces gens-là, bon, je crois qu'il y a l'un d'eux qui doit vraiment être vraiment bien pris. Moi, à mon point de vue, vraiment, je souhaite que si ce n'est pas Ghazouani, c'est Boubacar, entre les deux. Ouais, entre les deux qui peuvent vraiment diriger le pays tranquillement. Et je veux qu'ils participent au niveau de la paix, au niveau de Palestine. Ouais. So what do you think can Boubacar do about the conflict between Israel and Palestine? Bon, au niveau de la politique générale et internationale, Boubacar, il est très fort, il a été ambassadeur quelquefois, partout dans 2 à 3 pays européens. Il peut très bien participer avec un grand élan pour la reconstitution au niveau de la Palestine. Ouais, il peut très bien contribuer à ça. C'est un politicien, il connaît tout ce qui se passe dans le monde, certainement. Bon, c'est un intellectuel de ce monde. Il peut vraiment participer, comme qu'il était ambassadeur quelquefois dans des pays européens. Bon, certainement, il a de son point, vraiment une reconstitution égale entre la Palestine et Israël. Ouais, c'est ce qu'on souhaite nous tous. On souhaite que la paix règne. On souhaite que la paix règne dans ce monde. Ouais. Au point de vue des élections, vraiment, je vois que Ghazouani, c'est un homme très fort. C'est un ancien militaire, il a ses gens avec lui. Bon, certainement que c'est un monsieur qui peut vraiment diriger le pays encore. C'est ce que je peux vous dire. Ouais. Merci, monsieur. Okay. So first, sir, I'd like to thank you for giving us the chance to make an interview with you. I'd like to know your name and your profession. Moi, je m'appelle Bajibril Alpha. Bon, j'étais enseignant de formation et maintenant je suis dans le commerce. Voilà.
what is your opinion about this conflict? Bon, comme vous dites, c'est un conflit qui a duré et qui a fait couler trop de sang, et c'est malheureux. Dans ce monde, la paix doit régner et la justice aussi. On doit tenir compte des droits des gens de disposer de leurs terres, de leurs biens partout dans le monde. Si ces règles sont respectées, il n'y aura pas de conflit dans ce monde. C'est parce qu'il y a des gens qui sont forts, qui bafouent les faibles, c'est pourquoi vous voyez les tensions, c'est pourquoi vous voyez les problèmes. Mais maintenant, si on se met autour de la table et qu'on discute sérieusement et qu'on regarde les droits des uns et des autres, je pense qu'on peut trouver une issue et une solution durable et pérenne à toutes les solutions, à tous les problèmes du monde. Voilà, c'est ça mon opinion par rapport à ce conflit qui a fait tant de morts et qui nous donne la peine et le chagrin. So you were talking about a specific solution that can be found for this conflict. Let's talk about Mauritania. There's the upcoming election in a couple of days. Who are you going to vote for? Ok, moi, le candidat que je pense qui est capable de régler ces problèmes-là pour la Mauritanie, je pense c'est Khan Hamidou Baba. Parce que lui, il prend le slogan vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, ça veut dire que toutes les communautés doivent composer et s'entendre, vivre en commun, dans la paix et dans le respect des uns et des autres. Je pense que lui, c'est quelqu'un, un grand intellectuel, il a une vaste culture. Je pense qu'il peut, une fois élu président de la Mauritanie, il pourra apporter sa contribution dans le règlement du conflit palestinien. Thank you, thanks a lot. Okay, first I'd like to know your name and your current profession. What are you doing? My name is Mohamed Mahmoud Hamadi, and I'm a student in university. So thanks, Mohamed. Well, we're gonna do this in English. So what is your opinion about the conflict between Israel and Palestine? I think it's you know, a war. Let me say that because it's have been started before we born, of course, and it's, you know, between different culture, different countries. Let's say countries right there, because in our religion, it says that this war, it's not going to stop in our life, and it's a problem, and especially a problem for all Muslim people, you know, and the Israeli people also. So it's a different. I don't have any idea to say about it. It came by time. I don't know the reason, the real reason through this, you know, war. Behind the conflict, or? You know, about the conflict. Yeah, it's better for Palestinians because, you know, it's a war. It's a war. Came from time. Yeah. So we don't have a result for it from today. We are just here thinking about result or to find out from this problem. So in Islam there's this concept of Ahl al-Kitab, which means like al-Yahud, al-Masihiyun, al-Islam. So how is it possible that Jews and Muslims are fighting a war against each other? This war, as I told you, it's not between religions. It's on area. It's on a place. All of them have the same culture in all, you know, in their history. So they create the problem, and all of our administrations in Arabic countries and European countries are trying to find out this problem, but it's really a real problem for our people today. So may God find a result for it and for all. Yeah, may He do that. So you know that there's the upcoming election in Mauritania. At what age are you allowed to vote? So in my opinion, and this is the time of, as we say, liberté d'expression. So I'm gonna vote for Wood Boubacar, as you know, that's my opinion, my personal opinion. So I'm free to say that, right? So all of you have to. So this is the candidate that I think he's going to be a leader for Mauritania in the next day, inshallah. So first of all, let me tell you why. Because he's not came from Marie. He's not coming from where?
he's not came from anywhere. Okay. He is came from administration place. Yeah. He is a man of country, Yeah. as he is right on his. So he has a humble origin. Of course. Yeah. So that's what we are thinking about. When we going through time and looking for the real leadership, have gonna be, or I can see, it's not the commercial, because he's thinking about money. It's not the soldier, because he's thinking about army. The only man who can lead the country is who's came from the leadership, all, you know. So in this man, he's came from that, and he's have a real and good experience about this country's history. So do you think that he can contribute to a solution to the conflict in the Middle East? Between Palestine and I think he can find a result for that, because our first president, who was, you know, Mohammed Abdel Aziz, he trying to find a way from these. He's trying really and again to find a solution for this problem, and I think Wul Boubacar is going to try very well to find it, because he knows very well what is going to happen. Thanks a lot. Thanks a lot. Oui, je m'appelle Mr. Thomas, je suis l'un des rappeurs de Mauritaniens. Je suis un jeune Mauritanien qui veut la justice et la liberté que soit venue dans ce pays. D'accord. Merci, monsieur. So what is your opinion about the conflict between Israel and Palestine? Oui, je demande au bon Dieu que fait la paix dans ce monde. Comme ce monde aujourd'hui, c'est tellement aussi abordable, quoi. Parce que c'est pas, il y a beaucoup de gens, ils croient que c'est religion, mais c'est pas la guerre de religion. Chacun, ils veulent être le meilleur. C'est pas ça. Parce que Dieu est tout puissant, c'est lui qui a créé ce monde. Nous tous, on doit être des frères et des sœurs. Les musulmans soient être des amis des chrétiens, les chrétiens soient être des amis des musulmans. La paix soit revenue dans tout, dans ce monde. Do you think that this conflict between Israel and Palestine will be solved within our lifetime? Si les gens regardent, si on a vu dans le Coran ce que Dieu il parle dans le Coran, si on a vu aussi les autres aussi ce qu'ils apprennent dans les religions, parce qu'il n'y a aucune religion qui a amené la guerre. La religion a amené la paix. Oui, je crois que c'est ça. Et ça va revenir. Si les gens, surtout les imams et les gens qui connaissent Dieu, c'est eux qui doivent diriger ce monde. Oui, parce que c'est ça. Okay. So we know that in 5 days there will be the Mauritanian presidential election. Oui. So what do you think about the election and who are you going to vote for? Oui, pour moi, tous les gens qui ont déposé des candidats sont bons, mais pour moi, j'ai le droit de choisir, parce que Birame, c'est l'homme de justice, l'homme de liberté. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Parce qu'on doit regarder la vérité. Parce que depuis 1960, il n'y a rien qui se fait ici. So, just in case if Birame will be the next president of Mauritania, what do you think can he do about the conflict between Israel and Palestine? Oui, je crois parce que Birame c'est un l'homme de justice, l'homme de liberté. Aussi, Birame aussi, il connaît Hokokol Insan. Parce que c'est lui qui bat la vérité, il peut le faire, quoi. Ouais. Merci. Moi je suis اسمي عبد الله, je travaille أعمل في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. Merci. D'accord. What do you think about the conflict between Israel and Palestine? Que pensez-vous du conflit entre Israël et Palestine? على كل حال أزمة أنا لها أن تجد حلا، لأنها هي قنبلة موقوتة
بين الغرب وبين المشرق العربي وبين العالم الإسلامي. لا بد أن توجد لها حلول وفق قرارات الأمم المتحدة، ولا تبقى ألعوبة بأيدي الأمريكان والمصالح والدول المتصهينة التي تدعم إسرائيل دون هوادة ودون شروط. هذا الشعب مضطهد، وآن له أن يتحرر، وآن له أن يستفيد من عالم الحرية والانفتاح الذي تستفيد منه شعوب العالم كلها. هذا وهو شعب مظلوم. الأحرار من العالم يهبون دائما لنصرته، مختلف القوميات، مختلف الألوان ومختلف الشرائح. أنها قضية توحد العالم، لأنها قضية ظلم واضطهاد، والناس يجمعون على أنها قضية عادلة، وآن لها أن تجد حلا وفق مقررات الأمم المتحدة لإنصاف هذا الشعب وإخراجه من هذه الورطة، وإعطائه حقه كاملا في وجود دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف حسب المواثيق والاتفاقيات. فالقدس عربية وإسلامية، وينبغي أن تبقى كذلك، وأن نحول دون تهويدها وطمس هويتها العربية الإسلامية. وهذا ما يسعى إليه للأسف الرئيس الأمريكي الحالي، وتتبناه بعض الدول العربية الإسلامية المهادنة، والتي لا تبشر بقطيعة مع الماضي المأساوي الذي جعل هذا الشعب منقسما، تغذيه دول الجوار وتجعل منه شعبين متناحرين. والأصل أن القضية قضية واحدة تجمع جميع الفلسطينيين بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم. الآن نجد فلسطيني إسلامي، فلسطيني علماني، فلسطيني كذا. هي قضية واحدة وتجمع الشعب الفلسطيني بمختلف دياناته، حتى من الفلسطينيين من هو غير مسلم ويتبنى هذه القضية ويدافع عنها بالشراسة، لأنها قضية عادلة. ومن الغربيين كذلك من يتبناها ويدفع ثمنه رخيصا للدفاع عنها. So let's talk about Mauritania. Who are you going to vote for in the upcoming election? Pour les élections, vous votez pour qui? على كل حال je suis un peu indécis، على كل حال متردد، ولكن أرى أن ربما يكون الغزواني نتيجة لتجربته العسكرية والاضطراب منطقة الساحل التي ننتمي إليها، وما كسبه من خبرة في المجال العسكري وتحسين خدمة الجيش الموريتاني. ربما أظن أنه ربما يكون أفضل المرشحين في هذه الظروف المضطربة، لأننا نحن نعيش في منطقة مضطربة يهددها الإرهاب ويهددها الفكر المتطرف. وأعتقد أنه رجل بخلفيته الاجتماعية وخلفيته العسكرية يمكن أن يصوغ خطابا معتدلا متوازنا يجمع جميع الشرائح ويجمع الناس على كلمة سواء، بعيد من الخطاب الشرائحي المتصاعد وبعيدا من الانطلاق على الذات. وأعتقد أنه حسب ما فهمنا من خطابه أنه رجل له ثقافة عربية إسلامية وله قدرة على الإقناع وله تجربة سياسية يبني عليها، ربما تكون رافدا له في إخراج البلد من هذه الورطة التي يعيش فيها، ولمزيد من الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية التي هي أساس التنمية. وأعتقد أنه في كل خرجاته الإعلامية يؤكد على هذا، يؤكد على التعليم بوصفه المرقاة أو المصعد الحقيقي لترقية الشرائح الاجتماعية المظلومة تاريخيا، وهذه ليس لها من دواء إلا التعليم. وإذا أصلحنا التعليم وأصبح الموريتانيون يتعلمون تحت سقف واحد ويتابعون نفس المقررات، أعتقد أننا قطعنا أشواطا كبيرة. لأن أنا أنتمي إلى جيل مثلا كان الناس يتعلمون في تحت سقف واحد من مختلف الشرائح، فقيرهم وغنيهم يستوون ويشتركون في نفس المنهج ونفس المعلم، وكانت المدرسة مرقاة ومصعدا لكثير من الناس الضعاف والفقراء ومن الشرائح الاجتماعية التي رفعهم التعليم واستطاعوا أن يتبوأوا مناصب مهمة وأن يخرجوا من واقعهم الاجتماعي المزري إلى واقع جديد يشاركون في بناء دولتهم بعيدا من التطرف وبعيدا من الخطاب العنصري وبعيدا من التطرف الذي غالبا إنما يخدم أصحابه. نحن جربنا كثيرا من الناس الذين يحملون الخطاب الطائفي الضيق. الواحد إذا وجد شيئا معينا أو تغيرت وضعيته الاجتماعية والاقتصادية تخلى نهائيا عن هذا الخطاب الذي كان ينافح ويدافع من أجله. معناه أن الأساس أن يكون هناك رئيس
يعترف أن هناك غبنا اجتماعيا وقع على بعض الشرائح الاجتماعية، وهذا يقع في كل العالم، لأن قضية انقسام العمل أعتقد أنها من العصر الحجري، من النيوليتيك، من عهد نوح عليه السلام، والمجتمعات البشرية فيها انقسام للعمل، لا ديفيزيون دي ترافاي. هذا الآن الناس أصبحت تحصل على التعليم وأصبحت تطمح إلى أن تغير وضعيتها الاجتماعية، ولم يعد الإنسان أو الولد يرث مهنة أبيه، قد يكون أبوه عاملا بسيطا أو حدادا أو مهنيا، ويكون الولد طبيبا أو مهندسا، هذا نتيجة لتطورات المجتمع والعقليات الجديدة وما أتاحه التعليم من فرص لجميع المواطنين. شكرا. شكرا.